Guys, kayang motor nga pire ka na nice. Okay. Sus, grabe. Sa motor ni sir, mahikap ta mo try ta siyang motor nga Kawasaki 4RR. Kataw ni sir nga pire butan. Follow mo kayo no ni Henry Ong. Follow siya sa slide guys. Ong gayro dara 4R yung motor nga Ninja guys atong idol nga ni Kawasaki yo kayo. Okay, sana all nindot kay tambutso kayo kina nindot ang tambutso Austin Racing kinanindotan jud grabe jud sos sama sa katag iya kanindot guys dara sos agree siguro guys, nice kayo ang motor ni Zero. So, kinakanindutan, no? Okay. Okay, nice kayo ang motor guys, no? Kawasaki. Wee! Ayun, no? Wee! Kawasaki, no? 4R. XG 4R. Kawasaki. Shout out. Sa motor ni Zero nga kinindutan. Team Potyokan, guys, no? Team Potyokan. Henry C, guys, no? Grabe kan na choy kayo yung motor, no? Ay, kay-cap nang yun siyang motor nga. Lagay. Ini yung motor kinindutan yung motor guys so missing tambutso lang daan guys terus butso lang daan okay out ni sir no nice kayo sinawan guys no Kawasaki no ikap nagyutag Kawasaki Ninja guys no 4R no 2026 grabe yung Ninja guys kinanindutan no shout out rin no sa ER Austin Racing no grabe jud kanin naikap na jud sang tag-iya nga kinagwapahan sa Bohol Team Potyokan o Team Guapa panaro na to guys out guys kayang motor nga pire ka na nice okay sus grabe sa motor ni sir mahikap ta mo try ta siyang motor nga Kawasaki 4RR kataw ni sir nga pire butan follow mo kayo no ni Henry Ong follow siya sa slide guys. Subscribe sa yung motor 2026 nakagunit dito ko sara legit yun guys brand new ba kina nilutan thank you kayo salamat Sir Henry Ong sa to sir sa itong imong page sa imong page Team Potyokan guys shout out ni Team Potyokan Henry Ong no makita ninyo guys pwede rin mga yung sticker anytime may problema basta na ikahatag buotan kayo ng tao may problema ni from Bohol Bohol lang sa Kalam guys shout out naman diyan sir hello shout out din sir hashtag guys buotan ka ni sir si Kantay may nakita na po no sa una dito sa Yamis Grill niya karon na po mi sa Dunkin Donut okay kayo shout out din sir tol salamat sila thank you ni Henry Ong guys dara 4R yung motor nga Ninja guys atong idol nga ni Kawasaki yo kayo. Okay, sana all nindot kay tambutso kayo. Kinanindot ang tambutso Austin Racing kinanindotan jud. Grabe jud. Sos. Sama sa katag iya kanindot guys dira. Sos. Agree siguro guys nice kayo ang motor ni Zero. Sos kinakanindutan okay. Okay nice kayo ang motor guys Kawasaki. Wee! Ayun wee! Kawasaki 4R XG 4R Kawasaki shout out sa motor ni sir nga kinindutan
Team Potyokan guys no. Oh, Team Potyokan Henry C guys no. Grabe kan na choy kay yung motor. Ay kay kap ning yuta siyang motor nga. Lagay. Ini yung motor oh. Kinindutan yung motor guys. So amazing tambutso lang daan guys. Tapos butso lang daan. Okay. Out ni sir no. Nice kayo. Kina sinawan guys no. Kawasaki no. Ikap nagyutag Kawasaki nga Ninja guys no. 4R no. 2026. Grabe. Yung Ninja guys. Kina nindutan no. Shout out to guys no sa ER Austin Racing guys no. Grabe yung ganin. Ikap na jud ko sang tag-iya nga kinagwapahan sa Bohol, Team Potyokan o Team Guapa. Panaro na to guys. Out guys. Kayang motor nga pire ka na nice. Okay. Ito, grabe. Sa motor ni sir, mahikap na, try ta siyang motor nga Kawasaki 4RR. Kataot ni sir nga very butan. Follow mo na kayo ni Henry o follow siya sa subscribe guys.